بسم الله الرحمن الرحيم. ورد حزب الصغير هذا دعاء دائما نقرأ بعد صلاة الفجر. الآن نقرأ في بركات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حل هذه العقدة يا ربي عن الإسلام المسلمين جميعا يا رب العالمين، وأزل هذه العسرة يا رب العالمين، ولقينا حسن الميسور، وقينا سوء المقدور، وارزقنا حسن الطلب، ويكفينا سوء المنقلب. اللهم حاجتنا وعدتنا، فاقتنا ووسيلتنا، انقطاع حيلتنا، ورأس مالي، عدم احتيالي، وشفيع دموعي، وكنز عجزي. إلهي قطرة من بحار جودك تغنينا وتغني أمة سيدنا رسول الله، وذرة من تيار عفوك تكفينا وتكفي جميع المؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى يوم القيامة. وذرة من تيار عفوك تكفينا وتكفي جميع المؤمنين من لدن آدم إلى يوم القيامة. فارزقنا وعافنا، فارزقنا العلم وعافنا الصحة وخدمة العلم، واعف عنا واغفر لنا جميع ذنوبنا، واقض حاجاتنا يا رب العالمين. جامع سيد عبد القادر الجيلاني علوم تكنولوجيا، وطبع 10,000 كتاب، وبيع 1,000,000 كتب تفسير الجيلاني، حاشية الشيخ زكريا أنصاري، حاشية التفتزاني، وتفسير الفقهاء إن شاء الله في الطريق بعد رمضان إن شاء الله، 4 تفاسير وجميع كتب الشيخ. ونفس كربنا يا رب، يا رب كربتنا جميعا، وفرج همنا، واكشف غمنا برحمتك يا رحمن، والحمد لله رب العالمين. الباحث تم الفقير. تفضل. نعم تفضل. أفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Dijazahkan daripada beliau Wirdul Hizbus Shaghir, dibaca setelah ba'da salat subuh, salatul fajar. Mari kita baca bersama-sama Wirdul Hizbus Shaghir daripada Sidina Sultanil Aulia Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala qadassallahu surah, sebagaimana yang beliau sampaikan. Mari di halaman pertama Wirdul Hizbus Shaghir. Sudah semuanya? Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng aja, bukan setelah saya, antum bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hulla hadhihi al-'uqdah wa 'azzil hadhihi al-'usrah ولكني حسن الميسور وقني سوء المقدور وارزقني حسن الطلب واكفني سوء المنقلب. اللهم حاجتي وعدتي فاقتي ووسيلتي انقطاع حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي وشفيع دموعي وكنز عجزي. إلهي قدرة من بحار جودك تغنيني وذرة من تيار عفوك تكفيني، فارزقني وعافني واعف عني واغفر لي واقض حاجتي ونفس كربتي وفرج همي واكشف غمي برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Setelah baca ini, setelah disampaikan tadi, diijazahkan, maka para ikhwah, para hadirin menyampaikan telah kami terima ijazahnya atau qabilnal ijazah. Telah diijazahkan Wirdul Hizbus Shaghir daripada Maulana Syekh Muhammad Fadil Jilani hafizallahu ta'ala, bersambung kepada kakeknya Sidina Sultan Aulia Abdul Qadir Jilani, yaitu Hizbul Shaghir, dibaca setiap ba'da salatis subuh. Apakah diterima? Al-Fatihah.
ما أنت يحتاج نقرأ المقدمة؟ ما يحتاج نقرأ المقدمة. ها مقدمة ها؟ طيب أنا أقرأ سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الكامل المكمل أكمل الأنبياء والرسل سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله والأبرار وأصحابه الكرام، وبعد. إن هذا الكتاب يحوي شرحا لأرجوزة بعنوان تذكرة الشفيق الجامعة لمعرفة الطريق للشيخ الجليل شيخ الإسلام والمسلمين الإمام عبد القادر الجيلاني الحسني رضي الله عنه. وهي دائما الأخوان نحن نقول رضي الله عنه، لا يغركم بعض قول بعض الناس، لأن إمام النووي ابن حجر وكثير من العلماء يقول مرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني دون مرتبة الصحابة. حتى بعضهم قالوا مثل الشيخ علي قاري وغيرهم قالوا مرتبة أعظم من مرتبة الأئمة الأربعة أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى الإمام النووي يقول رضي الله عنه، لأن ما يذكر اسم الشيخ الإمام النووي يقول حتى في كتاب نهر القادرية نحن لما سناء العلماء بعض العلماء ما كلهم بعض العلماء إن شاء الله لنا خدمة في سناء جميع العلماء إن شاء الله. سي عبد القادر الجيلاني كتاب خاص هذا، ولكن بعضهم ذكرنا في كتاب النهر القادرية سناء إمام النووي يقول رضي الله عنه ذاك قطب البغدادي. هنا فاصل، بعضهم ما يحطون فاصل. قطب البغدادي يعني بمعنى ساكن البغدادي. القطب إذا حطلنا فاصل يعني قطب العام من آدم إلى يوم القيامة. بعض الناس ما يحطون فاصل يقول قطب البغدادي، لا قطب إمام النووي قال لا، إمام النووي ما قال كذا. إمام قال القطب صاحب المطلع في غلطة ما وضع نقطة أو فاصل. القطب البغدادي يعني ساكن في البغدادي قطب العام. نعم، وذلك رضي الله تعالى عنه إن شاء الله سيد عبد القادر الجيلاني. وهي أرجوزة جمع الشيخ الجيلاني في ثناياها. طيب صحيح، أنا فكرت كلهم عربي. يلا بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya dengan membaca basmalah kemudian membaca alhamdulillah salawat dan salam pada Rasulullah, dan kemudian beliau menyatakan bahwasanya kita diberikan bisyarah berupa ilmu, bisyarah berupa siri, bisyarah berupa amal, dan juga bisyarah berupa kita bisa mengaji daripada kitab Sultani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kemudian barusan beliau menyampaikan bahwasanya sebagian daripada muqaddimah yang barusan beliau baca, beliau menyampaikan bahwasanya ketika membaca daripada bagian sedikit daripada muqaddimah tadi, beliau menjelaskan tentang kedudukan daripada Sultani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika dikatakan nama beliau, maka sepatutnya dibaca adalah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena belajar beliau menurut daripada pendapat-pendapat ulama setara dengan para sahabat. Bahkan disebutkan oleh pendapat Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, bahwasanya pendapat daripada beliau-beliau mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lebih tinggi makamnya daripada Imam Arba'ah, para imam mazhab yang jumlahnya ada 4. Oleh karena itu ketika beliau disebutkan namanya, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebutkan, maka sepatutnya dibaca radhiyallahu ta'ala anhu. وهي أرجوزة جمع الشيخ الجيلاني في ثناياها الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها السالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر فيها وظائف المريد تجاه شيخه وإخوانه في الحضر والسفر، وما يلبسه من ثياب وما يتركه، ويبين خلالها معنى التصوف وأصل اشتقاق هذه الكلمة كلمة التصوف، ودل المريد على آداب المشي وآداب السفر وآداب النزول في المنازل أثناء السفر، وبين كذلك وظائف المضيف تجاه الضيف وآداب الضيف عند المضيف، وبين فيها آداب السماع وشروطه وأهوال السامعين. Di sini disebutkan sebagaimana beliau baca bahwasanya kitab ini menjelaskan tentang penjelasan daripada nadhaman ataupun bahar rajaz yang berjudul Tazkiratus Syafiq Al-Jami' li Ma'rifati Thariq, yang merupakan karya daripada Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, yang mana di dalamnya dia adalah rujuzah ataupun nadhaman yang berbahar rajaz
yang dijumpukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjelaskan tentang adab, yang mana bagi orang yang membacanya sepatutnya untuk berhias dengan adab tersebut, yaitu orang yang menuju pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya diingatkan ataupun disebutkan wazifah-wazifah seorang murid di hadapan daripada gurunya, teman-temannya, baik dalam keadaan di rumah ataupun dalam perjalanan, dan apapun yang dia pakai daripada pakaian ataupun apa yang perlu ditinggalkan, dan juga menjelaskan di antara sela-selanya makna daripada tasawuf dan juga asal daripada kalimat tasawuf, dan juga menunjukkan kepada murid terhadap adabnya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, adabnya melakukan perjalanan, adabnya turun ataupun singgah di dalam tempat-tempat di tengah-tengah perjalanan, dan kemudian di dalamnya juga menjelaskan wazifah daripada orang yang menjadi pemilik rumah ketika disinggahi oleh tamu, dan juga adabnya bertamu di rumahnya orang yang memiliki rumah, dan di dalamnya juga menjelaskan adabnya mendengarkan dan juga syarat-syaratnya serta orang yang dan keadaan daripada orang-orang yang mendengarkan. Dan di situ juga disebutkan zikir-zikir dan mujahadah serta uzlah. ثم تحدث عن الذكر والمجاهدة، يعني بعد آداب التصوف والطريقة القادرية عالية مباركة، ثم الشيخ يتكلم عن هذا، ثم تحدث عن الذكر، كيف الذكر، كيف بركة الذكر والمجاهدة وفائدة العزلة أو العزلة أو العزلة، يعني أيهما أصح، العزلة أو العزلة أو العزلة. Ada yang tahu yang lebih utama dibaca izlah, uzlah ataupun azlah? Ada pertanyaan daripada beliau? Ada yang tahu yang lebih utama dibaca uzlah, izlah ataupun azlah? والمحافظة على الوضوء والصيام. شوف دخل الفقه، لأن الشيخ رضي الله دائما يقول طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة، كتاب سنة الفقه. إذا كان يعرف آداب الوضوء، آداب الصلاة، آداب الصيام، آداب الحج، آداب الزكاة، فلا يعد طريقة القادرية هذا، لتكون الطهارة معنوية ومادية. إذا كان محافظ على ذلك الطهارة، طهارة المعنوي، طهارة القلب من الذنوب، والمادية جسمه دائما نظيف. نعم. وذكر فيها الصمت وخواطر القلب وأسباب انشراحه القلب، يعني انشراح القلب واطمئنانه، اطمئنان القلب، وشرح أنواعه، شرح أنواع القلب، وتكلم عن المراقبة وبين مغبة الاعتراض، ودل على فوائد التوبة والتقوى والورع، وحث على هنا يلا. Maulana Syekh Muin menjelaskan setelah Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan daripada adabnya melakukan perjalanan, adabnya di rumah, ketika di tengah perjalanan mampir ataupun ketika ditamui oleh orang tamu, bagaimana orang yang kemudian bertamu pada orang yang ditamui, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bagaimana orang itu melakukan zikir, mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuju jalan Allah, dan juga apa faedah daripada uzlah ataupun izlah ataupun azlah. Semuanya tiga bisa dibaca. Dan kemudian beliau mengatakan muhafadzah 'alal wudu'i wasiyam, yaitu adalah menjaga senantiasa dalam keadaan wudu, dalam keadaan siam. Beliau menjelaskan bahwasana thariqah daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga sunnah. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab ini juga menjelaskan tentang wudu dan juga bagaimana cara-caranya wudu, rukun-rukunnya, puasa, juga salat, juga rukun-rukun dan juga syaratnya, serta zakat dan lain sebagainya, serta haji. Kenapa? Karena semuanya itu adalah landasan daripada thariqah qadiriyah, yaitu adalah Al-Quran dan juga sunnah. Apabila orang tidak melaksanakan daripada Al-Quran dan sunnah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mengikuti thariqah qadiriyah. Litakuna taharatan, karena agar seorang itu dalam keadaan suci secara ma'nawiyah, yakni batinnya bersih daripada kotoran-kotoran berupa sifat-sifat yang tercela, dan juga madiyah, jasmaninya bersih daripada kotoran-kotoran yang bisa menghalangi dia daripada hal yang menjadikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم، هذا كلمات الشيخ. شوف من في القرآن نحن قلنا ثم تحدث، وهنا وحس. فرق بين تحدث وحدث. تحدث من الانتباه يعني عن الذكر والمجاهدة القلب، يعني مجادلة مع الشيطان يتحدث. وحث
بمعنى الأمر، الأمر بمعنى أمر، وحث على الزهد والقناعة، وبين قيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وشرح خلق الصبر، وعرف الشكر، وبين أهمية الصدق في القول، هذا كله أمر، نعم، والإخلاص في العمل، وبين معنى الفتوة والفقر وحقيقة التصوف، وشرح للمدير معنى المعرفة، وشرح معاني بعض الألفاظ المخصوصة كالوقت والمقام والحال والقبض والبسط والأنس والهيبة، وتجاود والجمع والفناء والبقاء وغيرها من الألفاظ التي تعارف عليها أهل التصوف والحقيقة، وتحتاج إلى بيان وشرح للمريد وغيره كي لا تختلط الأمور على من يسمعها دون أن يعرف معانيها التي اصطلح عليها الصوفية وبينوها. Maulana Syekh tadi menjelaskan juga, disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bagaimana apa maksud daripada diam, dan juga apa getaran ataupun bisitan-bisitan hati, dan juga sebab-sebab terbuka ataupun lebar luasnya hati, dan juga tenangnya hati, nyamannya hati, serta menjelaskan daripada macam-macam daripada terbukanya ataupun luasnya hati. Dan juga Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani di sini menyebutkan juga tentang apa yang dimaksud dengan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan bagaimana orang itu yang dalam keadaan mughabbatil i'tirad, itu adalah dalam keadaan dia tidak menerima kecuali hanya dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan juga dalil ataupun menunjukkan faedah-faedah daripada taubat, takwa, dan juga wara. Dan kemudian setelah tadi dikatakan tsumma tahaddatsa, di faqrah ini Sayyidi Syekh Abdul Qadir muqaddimah ini disebutkan wa hatha 'ala zuhdi. Syekh Abdul Qadir Jilani itu memberikan motivasi hatha, dan di sini motivasi menunjukkan makna amr, kata Maulana Syekh, motivasi untuk senantiasa melaksanakan zuhud, qanaah, menerima apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan oleh dia, dan juga menjelaskan bagaimana harga ataupun nilai daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan daripada etika daripada sabar, dan juga memberikan pengertian definisi daripada syukur, dan menjelaskan bagaimana pentingnya jujur di dalam ucapan, ikhlas di dalam amal, dan juga menjelaskan makna daripada futuwah, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, faqr, butuh pada Allah, dan juga hakikat daripada tasawuf. Dan juga di sini juga menjelaskan daripada syarah bagi orang yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makna daripada ma'rifat, dan menjelaskan daripada makna-makna sebagian daripada lafaz yang tertentu sebagaimana waktu, maqam, mahal, qabd dan basat, dan juga al-uns wal haibah, uns rasa nyaman, haibah karismatik, wa tawajjud merasa dia merasakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-jama' berkumpul, fana ini adalah luntur lepas daripada apapun selain daripada Allah, baqa senantiasa bersama dengan Allah, dan selainnya daripada lafaz-lafaz yang mana hal tersebut merupakan istilah-istilah khusus atau definisi daripada ahli tasawuf dan juga hakikah. Dan hal tersebut membutuhkan pada penjelasan dan menjelaskan bagi orang yang menghendaki daripada menuju Allah dan selainnya agar tidak kemudian tercampur baur atas perkara-perkara yang dia dengar dengan tanpa mengetahui daripada makna-maknanya yang dijadikan istilah oleh ahli sofiyah dan kemudian dijelaskan oleh mereka tentang istilah tersebut. ولقد قمنا بشرح معاني الكلمات بمصطلحها الصوفي من خلال الرجوع إليها في مضانها، وذكرنا الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي أشار إليها الشيخ أثناء كلامه ليسهل فهمها، وشرحنا أيضا الأقوال التي تحتاج إلى شرح بالرجوع إلى كتب الشيخ نفسه، يعني أكثر شيء من هذا الكتاب من تفسير الجيلاني آيات والأحاديث من المناوي غيره، ولكن بالنسبة للشرح الحاشية معظمه من كتاب الشيخ والجرجاني وتعريفات يعني، ولكن كتب الشيخ هنا كتب الشيخ نفسه رضي الله عنه، والاستعانة بما توسع به هناك لشرح ما اختصره الشيخ هنا، وذلك من أجل أن تتم الفائدة المرجوة من هذه الأرجوزة. نعم. Dan Maulana Syekh Muhammad Fadhil Al-Jilani beliau hafizallahu taala di sini menggunakan syarah daripada makna-makna kalimat dengan mustalah-mustalah daripada ahli sufi di dalam mencari rujukan daripada apa yang dimaksud daripada istilah tersebut,
Dan di sini beliau menyebutkan ayat-ayat daripada Al-Qur'an Karim dan kemudian hadis-hadis daripada Rasulullah Syarifah, dan juga memberikan isyarah pada hal tersebut apa yang menjadi kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar kemudian mempermudah daripada pemahaman daripada nadhaman Baharrajaz tadi. Dan kemudian Syekh Maulana Syekh menjelaskan juga akwal ataupun pendapat-pendapat yang membutuhkan untuk rujuk ataupun referensi-referensi daripada kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, milik Syekh Abdul Qadir sendiri. Kemudian beliau menjelaskan tadi, memang di sini kata beliau, kata Maulana Syekh, bahwasanya ini rujukannya, referensinya itu adalah daripada kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi hasyiah yang dihasyiahkan oleh Maulana Syekh Muhammad Fadil itu adalah merupakan daripada kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada sebagian daripada kitab yang digunakan yaitu Ta'rifat lil Imam Al-Jurjani, tapi itu ada sebagian kecil saja. Sebagian besar daripada rujukannya adalah kitab-kitab daripada Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri, dan juga mempermudah agar kemudian bisa memperluas daripada syarah daripada apa yang diikhtisarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di sini. Dan juga hal tersebut agar kemudian faedah daripada kitab ini semakin sempurna dan juga semakin diharapkan dapat memberikan penjelasan luas daripada nazumah ataupun bait yang berbahrajaz ini. Doa. Amin. Semuanya baca amin. Ya Rabbi. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا صوابا آمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، آمين، وأن نكون قد استطعنا إخراج هذه الأرجل بالحلة التي تليق بها ليسهل فهمها وتعم فائدتها، فما كان فيها من صواب فهو من توفيق الله، آمين، من توفيق الله، من توفيق الله وحده سبحانه، وما كان فيها من خطأ فهو من الشيطان، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الشيطان. آمين. والله نسأل أن يتقبل منا صالح عمل ويعفو عنا ما كان من خطل أو زلل، فإنه وحده سبحانه مولى ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نسخ الكتاب من خلال بحثنا في الدور وخزانات المخطوطات العالمية عن هذا الكنز الثمين والكتاب القيم، لم نجد له إلا نسخة واحدة بعنوان تذكرة الشفيع الجامعة لمعرفة الترغيب، لذلك بقي هذا الكتاب على عنوانه الأصلي. منهجنا في العمل نسخ المخطوطات وفق الإملاء الحديث، ووضع عناوين رئيسية للأبيات، ذكر الآيات والأحاديث المشار إليه ضمنا وشرحا، عزو تفسير الآيات القرآنية إلى كتاب تفسير الجيلاني بتحقيقنا وخدمتنا، يعني شرح غريب ومشكل الكلمات وضبطها بالشكل، شرح بعض العبارات والمؤلفات جدي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، الخادم للصبات الشيخ عبد القادر الجيلاني الفقير. Maulana Syekh tadi membaca daripada doa yang dituliskan oleh beliau di dalam muqaddimah daripada kitab Bima Tahqiq. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalnya itu menjadi amal yang baik dan menjadikannya mukhlis ataupun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami taat, menjadikan kami mampu untuk kemudian mengeluarkan daripada kitab atau mazumah yang berbahrajaz ini dengan makna-makna yang indah yang tersimpan di dalamnya yang patut untuknya, agar kemudian mudah untuk difahami dan juga menyeluruh daripada faedah-faedahnya, dan juga apapun yang ada di dalam kitab ini tahqiqan daripada beliau, apabila ada benarnya maka itu daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala semata, dan apapun yang ada kesalahan atau kekurangan itu adalah daripada syaitan dan kita berlindung daripada syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menerima daripada kami semua daripada Syekh Maulana Syekh Muhammad Fadil, ini adalah amal yang salih, dan juga memberikan ampunan kepada kepada mu'allif atau muhakkik, dan juga daripada hal-hal yang keliru ataupun hal yang terpeleset, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kemudian mampu memberikan hal tersebut dan kemudian satu-satunya yang bisa melakukannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nusakh daripada kitab ini adalah setelah beliau mencari dan juga melakukan riset di seluruh daripada daripada dunia, daripada makhtutat dicari daripada manuskrip yang ada di muka bumi ini, dan kemudian beliau menemukan kitab yang luar biasa ini, dan tidak menemukan kecuali hanya satu nusakh saja, dan namanya adalah Tadhkiratus Syafiq Al-Jami' li Ma'rifatit Thariq. Oleh karena itu kitab ini juga dinamakan sesuai daripada nuskhah manuskrip daripada yang ditemukan oleh beliau, manhaj ataupun tata ataupun bagaimana metode di dalam mengerjakan tahqiq kitab Tadhkiratus Syafiq, yaitu adalah
nusakh daripada ataupun redaksi daripada manuskrip tersebut diimlakkan. Kemudian setelah itu di situ kan disebutkan diberikan judul-judul ataupun bab-bab daripada bab bait-bait yang berbahasa Rajaz tadi. Kemudian disebutkan ayat Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, baik secara kandungan ataupun secara penjelasannya. Dan kemudian setelah itu menjelaskan tafsir daripada ayat Quran sampai dengan menggunakan kitab tafsir Al-Jilani dengan tahqiqnya beliau sendiri, Maulana Syekh Muhammad Fadlul Jilani hafizahullah taala, dan kemudian menjelaskan daripada apa yang gharib, apa yang susah daripada kata-kata, dan juga apa yang muskil daripada kalimat-kalimat, dan juga memberikan batasan dengan menggunakan syakal, harakat. Kemudian menjelaskan sebagian daripada ibarah daripada muallifnya kitab Tazkiratus Syafiq, yaitu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, dan kemudian beliau menutupnya dengan tutupan berupa tauqi daripada beliau ataupun akhiran Al-Khadim li Qutbil Aqtab Syekh Abdul Jilani Asy-Syayyid Asy-Syarif As-Doktor Muhammad Fadlul Jilani Istanbul Bungkuz. Beliau adalah pelayan. Jadi di sini beliau tawadhu luar biasa mengatakan saya adalah merupakan khadim, pelayan daripada Qutb Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebat. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mufidil khairi wa ba'ithir rusuli lidaf'id dairi. Summa salatu wassalamu nami على النبي أفضل الأنام محمد المخصوص بالرسالة المنقذ الناس من الضلالة. bagus. الحمد لله مفيد الخير. طبعا هنا الحاشية رقم 1 سطر تحت. كان الشيخ الجيلاني يقول في ابتداء كل مجلس الحمد لله رب العالمين الفاتحة هنا. يكررها 3 مرات ويسكت في عقيب كل مرة لحظة ثم يقول عدد خلقه وزينة عرشه ورضاء نفسه ومقدار كلماته ومنتهى علمه وجميع ما شاء وخلق وذرأ وبرأ. فتح الرباني للجيلاني مخطوط طبعا بخدمتنا. Maulana Syekh menjelaskan tadi sebagian daripada nadhaman 1, 2, 3, 4 itu dibaca oleh beliau. Kemudian di dalam nadhamah yang pertama yang berbahasa Rajaz, alhamdulillah ada catatannya di situ, ada footnote-nya di footnote 1. Alhamdulillahi disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu berkata di dalam setiap permulaan daripada majlis beliau dengan kata alhamdulillah, memulai dengan alhamdulillah sesuai hadis Nabi, dan kemudian mengulangnya sebanyak 3 kali, dan kemudian berhenti sejenak, dan kemudian setiap daripada sekali daripada Allah sedikit daripada yang setelah membaca alhamdulillah kemudian berkata adada khalqi wa zinata arsy, sebanyak daripada makhluknya Allah, kemudian seberat daripada timbangan arsy-Nya Allah, dan juga ridha daripada dirinya Allah, dan juga daripada midad kalimat, yaitu adalah alat menulis daripada kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ataupun pulpennya yang digunakan untuk menulis kalimatnya Allah, dan juga daripada puncak ujung daripada ilmunya Allah, dan juga seluruh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga yang diciptakan oleh Allah, wazara'a, dan juga yang yang kemudian dilepaskan dan juga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Fathur Rabbani lil Syekh Abdul Qadir Jilani yang berbentuk manuskrip yang ditahqiq oleh Maulana Syekh Muhammad Fadlul Jilani hafizahullah taala. Summa salatu wassalamu nami ala nabi afdalul anami. 1 سطر تحت يا أيها الذين آمنوا. شوف التفسير الشيخ. آمنوا بالله كيف بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتحققوا بتوحيده سبحانه. بماذا؟ بإرشاد صلى الله عليه وسلم. أنتم أولى وأحق بتعظيمه، تعظيم النبي يعني، وتصليته وتسليمه، الصلاة والسلام عليه. صلوا عليه مهما سمعتم اسمه يعني سيدنا رسول الله وذكرتم بأنفسكم وقولوا اللهم صل على محمد وسلموا له تسليما قائلين السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تفسير الجيلاني. طبعا هو كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الأخطاء المطبوعية وهذا كذا، ولكن دائما سيدنا عبد القادر الجيلاني يأتي بكلمة سيدنا محمد، حتى هو لما صلوا عليه. نعم.
Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya di dalam nazman yang kedua, mazmumah yang kedua, ya di halaman 28 dikatakan wassalatu wassalamun nami 'alan nabi afdalul anami. Di dalam footnote catatan nomor 1 itu diambil redaksi ataupun referensinya itu daripada tafsir Al-Jilani karya Sultan Aulia, yaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini beriman kepada Allah SWT dengan wasilah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahakkuk, ini benar-benar nyata dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan irsyad ataupun petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini adalah orang yang lebih utama dan lebih berhak untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membaca salawat kepada beliau serta membaca salam. Maka dikatakan sallu alaihi, maka bersalawatlah kepada Nabi selama engkau mendengar nama daripada Nabi dan juga menyebutkan dengan diri kamu sendiri dan kalian berkata Allahumma salli ala Muhammad. Di sini kata beliau tadi menjelaskan sebagian daripada kitab ini ada khata' di dalam pencetakan, tapi ala kulli hal Syekh Abdul Qadir Jilani ketika menyebutkan daripada Rasulullah itu senantiasa menyebutkan dengan nama kemuliaannya, dengan menyebutkan sayyidina atau menyebutkan pangkat kemuliaannya Rasulullah, Nabiullah dan seterusnya. Ala Muhammadin, di situ tidak ada sayyidina, tapi ini adalah kata beliau adalah khata' di dalam tulis ya, salah cetak. Wasallimu lahu, dan juga membaca salam kepada siapa? Syekh Abdul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar membacakan salam dengan berkata bagaimana? Yaitu adalah assalamu alayka, salam atas wahai Nabi dan juga rahmatnya Allah dan juga barakahnya Allah, disebutkan dalam tafsir Jilani karya Sultan Syekh Abdul Jilani. نعم هو طبعا سيد الأنام رسول الله سيقول أنا سيد الأولين وآخرين أنا سيد ولد آدم أنا سيد المخلوقات. وهنا حديث آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال الرسول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ فمن سواه إلا تحت لواء. سبحان الله، هو يشفع الجميع الأنبياء ثم الأنبياء لأمتهم وأنا أول من تنشق الأرض ولا فخر سنة المسلم. هذا كل ما تحسن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. Disebutkan di dalam footnote yang nomor 3 masih di halaman yang sama 28 bahwasanya ada sebuah hadis daripada Abi Sa'id, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabdanya apa? Saya, kata Rasulullah, adalah pimpinan daripada anak Adam ataupun manusia pada hari kiamat dan saya tidak berbangga diri, dan juga di dalam tanganku ataupun pada tanganku itu ada bendera daripada hamad, bendera daripada pujian, dan tidak merupakan, aku tidak membanggakan. Wa ma min nabiin, dan jika tidak ada nabi pada saat itu dan juga nabi pada saat itu, yaitu Adam dan juga yang setelahnya, kecuali berada di bawah benderaku. Dan kata Rasulullah, aku adalah orang yang pertama dibangkitkan daripada bumi setelah ini adalah tiupan sangkakala. Dan di sini beliau mengatakan wala fakhra, tidak membanggakan diri. Sunan At-Tirmizi. Nah, wa alihi al-jahajih al-abrari wa sadat al-a'immat al-athari wa sahbihi ahlu at-tuqa wal-rushd لناصرين دينه بالمجد ومن تلاه بعد بالإحسان على دوام الدهر والأزمان وبعد فالمرء إلى الآداب مفتقر لخدمة الأصحاب. اللهم اجعل خاتما لنا إن شاء الله. Amin. Kemudian beliau membaca daripada mazmumah yang keempat sampai ke mazmumah yang ke-8. Di situ artinya adalah dan juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang baik-baik, dan juga para pimpinan, para imam-imam yang suci, dan juga para sahabat yang memiliki ketakwaan dan juga memiliki kecerdasan bagi orang yang kemudian menolong terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan juga orang yang membaca ataupun mengikuti daripada jejak-jejak beliau setelahnya dengan ihsan, dengan baik secara terus-menerus selama berjalannya zaman. Dan kemudian setelah itu fal mar'u ilal adab, seseorang pada adab itu adalah orang yang butuh untuk khidmah pada ashab, pada temannya. Dan beliau tadi berdoa semoga kita semua dijadikan khadiman di Nabi sallallahu alaihi wasallam.
الجحجح السيد السمح، دائما مسامح، صابح سيد ولكن سيد بصفة مسامح، يسامح. مثلا أحد ظلمنا أهل البيت، نحن نقول الله يرحمه، الله يسامحه، الله يهديه. نعم. Di situ disebutkan halaman 30 wa alihil jahajihu, di dalam footnote-nya, di dalam referensinya al-jahjahu artinya adalah as-sayyidu as-samhu, yaitu adalah seorang pemimpin yang toleran. Ya, ini adalah yang ramah, yang arif bijaksana. Dikatakan al-karim, orang yang bijak. Ini disebutkan di dalam kitab Tajul Arus. Seperti ketika kita menyebutkan daripada seorang yang menjadi keturunan Rasulullah, kita doakan Allah yarhamhu, Allah maghfirlahu, Allah masamhu dan seterusnya. Kita doakan kebaikan-kebaikan, itu adalah maksud daripada jahjah. لاحظوا جميع كتب الشيخ في يعني شيء غريب. كلمات الشيخ إما تدل على آية قرآنية أو تدل على حديث. شايف كيف؟ شوف قلنا وآله الجحاجة الأبرار وسادة الأئمة الأطهاري. إنما شوف مادة اثنين، إنما يريد الله، آية قرآنية، المصلح لأحوال عباده الخلص بإتيان هذه المواعظ والتذكيرات البليغة والتنبيهات العجيبة البديعة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. شوف ماذا إطهار، يعني وسادة الأئمة الأطهار، ماذا إطهار؟ ليذهب عنكم الرجس، أي يزيل القذر المستقبح قبيح المستهجن عقلا وشرعا بالمرة يا أهل البيت. خلاص يعني متى هذا؟ معظم عائلتنا بالمرة يعني آخر عمرهم الله ينظفهم من القذر والقبح والذنوب ثم يقبض روحهم. أهل البيت المجبولين على الكرامة والنجابة، مجبولين جبل، ويطهركم عن أدناس الطبيعة وأكدار الهيول المانعة عن الصفاء الجبلي الذاتي تطهيرا بليغا. تفسير الجيلاني بتحقيقنا خدمتنا يعني. نعم. Maulana Syekh menjelaskan di dalam kata-kata wasadatil aimatul hari, beliau mengatakan lahilu, perhatikan, catat baik-baik bahwasanya Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menyebutkan ataupun berkata-kata, ketika berpetuah, ketika memberikan nasihat ataupun mau'izah, beliau senantiasa ada sumbernya. Meskipun tidak disebutkan sumbernya, pasti ada kaitannya dengan Al-Quran dan juga dalam hadisnya Rasulullah SAW. Maka dapat terlihat di dalam potongan qafiyah yang kedua daripada bait yang keempat ini, wasadatul aimmatul adhari, di dalam catatan footnote-nya itu pada catatan yang kedua, ternyata memang setelah ditahqiq oleh Maulana Syekh Muhammad Fadhil Al-Jilani hafizahullah taala, di situ ada rujukannya, itu adalah ayat Al-Qur'an, innama yuridullahu, sesungguhnya Allah SWT menghendaki, al-musli ala hawal, ini maksudnya adalah menghendaki menjadikan baik pada ahwal ataupun keadaan-keadaan hamba-hambanya yang mana ikhlas untuk menjalankan apa yang menjadi mau'idhah serta peringatan-peringatan yang bagus-bagus sempurna, dan juga perhatian ataupun tambihat, ini adalah warning yang luar biasa, yang indah. Liyuzhib ankum rijsa, agar kemudian membersihkan daripada kalian, ya ini adalah kotoran. Ya ini adalah maksudnya adalah menghilangkan daripada qadar. Qadar artinya adalah sesuatu yang tidak baik, al-mustaqdir yang tidak dianggap baik, dan juga yang menjadikan orang tersebut mustahjan. Ini adalah menjadi hina secara aklan atau syar'an bil marrah. Maka dikatakan beliau Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya ada sebagian daripada ahlul bait itu kemudian dia itu melakukan hal yang mungkin tidak baik, tapi kemudian sebelum wafatnya diberikan oleh Allah SWT, dibersihkan, dan kemudian beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersih suci. Ahlul bait itu adalah yang al-majbulin ala karamat wa najabah, ya ini adalah yang memang ditarik untuk kemudian mendapatkan kemuliaan dan juga mendapatkan najabah, ya ini adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dibersihkan kalian semuanya daripada adnas, kotoran-kotoran yang berupa karakter, dan juga kotoran-kotoran al-hayul, yaitu adalah sesuatu hayula itu sesuatu yang tidak tampak, yang mencegah daripada bersihnya karakter daripada zat seorang.
dengan pembersihan yang sungguhnya tathiran balighan, ini sempurna, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Jilani lil Imam Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jilani. هنا طبعا مخصوص بالرسالة ما يحتاج نحن نقرأ لأنه طويل هذا، ولكن أن منقذ الناس من الضلالة آية القرآنية أيضا. وهنا بالرسالة قصة أبو طالب إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع راهب بحيرة في الشام، والراهب بحيرة يشهد بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كلما رأيت الأشجار يسجدون له يميلون إليه وهو نبي. نعم نقرأ هذا، بس نقرأ آية القرآن المنقذ الناس من الضلال. أيضا الشيخ شوف كلمة يا أهل الكتاب، قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني هذا آية yakfina insyaallah wa namshi. Nah, Maulana Syekh menjelaskan di dalam manzumah yang ketiga daripada kitab ini, yaitu halaman 29, itu di dalam kata-kata al-muqidhin nasi minadh dhalalati. Lagi-lagi di sini setelah dicari-cari apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada rujukannya dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kemudian beliau mengatakan kita tidak perlu memperpanjang karena penjelasannya panjang. Jadi kita akan berjalan lebih cepat, tapi beliau membahas sedikit, yaitu adalah dalam footnote-nya di nomor 3 di bawah dalam 29 itu Allah SWT berfirman, wahai ahli kitab, telah datang utusan kami menjelaskan kepada kamu banyak daripada apapun yang kamu takutkan daripada kitab-kitab, dan juga wa ya'fu an katsir, tapi mentolerir daripada banyak hal. Benar-benar datang kepadamu dari Allah SWT cahaya dan juga kitab yang jelas. Allah memberikan hidayah dengannya dan juga memberikan hidayah dengannya pada orang-orang yang mengikuti pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan daripada keselamatan dan mengeluarkan daripada kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan hidayah pada jalan yang lurus. Ini kemudian Maulana Syekh menjelaskan cerita daripada Rasulullah SAW ketika masih kecil, ketika beliau menuju ke Syam, kemudian setelah itu ketemu sama seorang pendeta Bukhairah, yang kemudian di dalam cerita tersebut disebutkan bahwasanya ketika hajar ataupun ketika batu-batu itu melihat Rasulullah SAW, maka batu-batu itu pun bersujud. Maka kata-kata batu-batu itu tersujud ini adalah bagian daripada kemuliaan daripada Allah SWT. Kalau kita sebut apa? Irhas ya. Ini adalah kemuliaan yang diberikan pada calon nabi calon nabi. Ini adalah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki kemuliaan al-munqidhun nasu minadh-dhalalati. يعني إخواننا الآن طبعا كما ترون الكتاب الحمد لله نحن خدنا بخدمة جيد جدا. هذا الكتاب جميع الكلمات الشيء إلى آية نجبنا آية، إذا حديث أتنا بآية، إذا كان من كتب الشيخ رضي الله تعالى عنه الغنية فتح الرباني وغيره من كتب الشيخ كله. مثلا بس علشان نقرأ سريعا، هذا من كتاب الشيخ 4 هنا 4 أين ومن تلاه بعد بإحسان على الدوام الدهر والأزمان وبعد فالمرء إلى الآداب متفرق لخدمة أصحاب لخدمة 4 امبات تحت يعني امبات الصفحة 31 ابني. ولكل داخل دهشة لا بد لهم من مذكر ومنبه ومن يأخذ بيده فيقعده موضع مثله أو يشير عليه بذلك لئلا تتطرق إليه المهانة ولا يشار إليه بسوء الأدب والحماقة. الغنية لطريق طريق الحق عز وجل الشيخ الجيلاني. مهم جدا يعني كلمات مهم جدا. Maulana Syekh menjelaskan bahwasanya alhamdulillah beliau diberikan kemuliaan Allah SWT untuk kemudian mentahqiq daripada kitab ini, juga ditahqiq dengan baik sekali. Beliau mengatakan bahwasanya kitab-kitab ini sudah diberikan footnote, dan setiap footnote-nya disebutkan daripada rujukannya, referensinya, disebutkan daripada kitab-kitabnya, halamannya, juznya, dan kemudian diambil daripada karya-karya pada sultannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yaitu adalah ada kitab Kunyah, ada kemudian kitab yang lainnya daripada Sultan Aulia, daripada kitab-kitabnya, kemudian ditahqiq, kemudian dijadikan rujukan daripada referensi kitab ini. Dan ini merupakan bagian daripada kemuliaan daripada
Maulana Syekh Muhammad Fadli Jaini kemudian bisa mentahqiq daripada kitab ini. Dan tadi disebutkan di footnote yang keempat halaman 30. Ya, disebutkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik daripada manusia adalah orang yang berada di zamanku, kemudian orang yang menyertai setelah daripada zamanku, kemudian setelahnya, dan kemudian tidak diketahui fitalitha au fi rabi'ah, ataupun pada yang keempat. Kemudian setelah itu setelah zaman itu kemudian ada pengganti ataupun generasi yang kemudian tasbiqu syahadat wa hadim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu, yang mendahului syahadahnya salah satu daripada mereka terhadap sumpahnya dan sumpah mereka pada syahadatnya. Dan kemudian tadi disebutkan daripada kitab Gunyah yang dijadikan rujukan di halaman 31, likulli dakhilin dahsyah. Di halaman 31 di footnote yang keempat itu dari kata-kata muftaqirun lil khidmah, yakni di dalam catatannya setiap daripada orang yang berada di dalam atau berkecimpung di dalam tahqiq ini, di dalam berkhidmah, itu memiliki dahsyat hal yang luar biasa, yang mana hal tersebut tidak bisa tidak baginya daripada orang yang mengingatkan dan juga orang yang memberikan arahan. Dan orang yang di dalamnya mengambil daripada tangannya dan kemudian mendudukkannya pada tempat yang semisalnya, ataupun memberikan isyarat padanya dengan hal tersebut, agar kemudian tidak kemudian menuju pada jalan yang hina. Dan juga di sana dikatakan wala yusyara ilaihi bisu'il adab. يبني كل هذا السطر ان انت تجيب لي الشرح انت اكثر من شرحي انا. هذا يشرح شرحي انا. هذا كل كلمتين يا الله. بسم الله. لا تطول يا ابني. وآله الجحاجه الأبرار وسادة الأئمة الأطهار وصحبه أهل التقى والرشد لناصرين دينه بالمجد. أنا ومن تلاه بعد بإحسان على دوام الدهر والأزمان. وبعد فالمرء إلى الآداب مفتقر لخدمة الأصحاب. وهذا أرجوزة مختصرة تجمع آداب الورى منحصرة فيها من الأقوال عند العد 60 مع 3 في السرد. سميتها تذكرة الشفيق جامعة معرفة الطريق. فقلت والله تعالى أسأل في نظمها التيسير وهو المؤيد. هنا طبعا أتينا بأقوال الشيخ رضي الله تعالى عنه تجمع آداب. هذا شوية زبيدي طبعا، هذا في العروس يتكلم فيه شوية طويل، يعني بس ترجم لهم يعني اختصارا كذا. وهذه أرجوزة يعني شيء قصير صغير مختصرة تجمع آداب، يعني آداب الورع، آداب الإنساني، طريقة القادرية علي منحصرة فيها من الأقوال عند العد. كم هو عدد 60 مع 300 يعني 360. طيب فقلت والله تعالى أسأل في نظمة السياق. يلا ترجم. Maulana Syekh kemudian membaca daripada nadhaman setelahnya di halaman 32, bahwasanya nadhaman ini adalah nadhaman yang berbaharajaz, yang diambil dan disingkat dan juga mengumpulkan daripada adabnya manusia yang terbatas, yakni daripada adab-adab thariqah qadiriyah, kata beliau tadi. Di dalamnya ada pendapat-pendapat yang mana pendapat-pendapat tersebut ketika dihitung itu ada sebanyak 63, yang kemudian 63 pendapat ini dikumpulkan di dalam nadhaman ini dan disebut dengan sebutan Tazkiratus Syafiq Jami'ah Ma'rifatat Thariq. Ini adalah pengingat daripada orang yang syafiq, orang yang memberikan syafaqah, yakni orang yang kasih sayang, yang mengumpulkan daripada ma'rifat menuju thariq ataupun jalan menuju Allah SWT. Dan kemudian di akhir daripada halaman 33 ini, sebelum pindah kepada bab selanjutnya, yaitu adalah mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani Allah Subhanahu wa taala diminta, ataupun Syekh Abdul Qadir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam nazamnya agar dimudahkan, dan Allah lah yang kemudian memberikan hal yang dikehendaki. والثاني إخواننا نلاحظ
كثير من الناس بدل ما يضع هنا ورقة مثلا هو يلف يعني يطبخ من أول الصفحة كذا الطبق، هذا الكتاب لا يجوز هذا. حط ورقة خلاص، هذا ورقة هنا خلاص انتهينا. يعني لا تطبق صفحات الكتاب. أنا رأيت كثير يطبق هذا الصفحة هذا الصفحة يعني ولذلك إن شاء الله ونقول نفعني الله إياكم بالعلم ومعرفة العلم وحقيقة العلم وزكاء العلم وفطن العلم وحفظ العلم وتيسير العلم إن شاء الله ومحافظة العلم وآداب العلم إن شاء الله ومعرفة العلم وحقيقة العلم ظاهرا وباطنا بركة السيد عبد القادر الجيلاني غوث الأعظم قطب الأقطاب فزكة التروس دفتر النوراني سلطان أولياء غوث الصمداني سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن شاء الله منا جميعا. وأنا خادم للصباط إن شاء الله وصباط أجدادي جميعا إن شاء الله بالصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Izinkan menerjemahkan yang terakhir daripada beliau. Tadi beliau mengingatkan bahwasanya ketika kita membaca daripada kitab-kitab apapun kitab, termasuk kitab yang kita baca sekarang ini, kalau ngasih batas jangan ditekuk, jangan dilipat. Hal tersebut tidak boleh, tidak patut, tidak layak, tidak pantas. Kalau membatasi dikasih kertas kecil kemudian diselipkan di dalam kitab batas daripada yang dikehendaki batas tersebut, jangan kemudian ditekuk. Dan beliau mengatakan bahwasanya saya sering melihat daripada orang-orang yang belajar itu kemudian membatasinya dengan kemudian menekuk kitabnya. Ini nggak boleh, nggak layak, nggak patut bagi orang yang belajar ilmu. Dan kemudian beliau menutupnya dengan doa. Dan insya Allah kita didoakan tadi semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, kemudian diberikan futuh, diberikan keberkahan di dalam apapun yang kita usahakan. Dan semoga kita doakan juga guru kita Maulana Syekh Muhammad Fadhil Hafizahullah diberikan umur yang panjang, sehat, afat, barakah, manfaat, maslahat, dan juga senantiasa bisa membimbing kita semuanya. Dan insya Allah akan dilanjutkan kajian ini di hari esok.